segere Bedina nyini ni bedina dugu koroba de nyini Maliba segere Alina danna kele de mamali mori donye kele kela nyuma Anga mali kalan jamana anga mali islame jamana Barafina bela mali de tomona hijira ka mali Alhamdulillahi rabbil alamin amela barkada alamin wati jira ana Foliya ni tanu kanyesi lameba chama ani amsoma belegelema ni watin na aufin sogole do na funina jamana kono ani akoka ambala barkada la hala belegelina ambala barkada wati belegelina dina nyamau ani lada nyamau kasanga kabila nyamau ma malde ma kes gero fin venye malde ma ke kulina fin venye monu islamia de skondi doye chrétien de skondi jamana inde doko omani shefamia jamana kanu o mimba mbele gele ka fokoto awlanga fulbilaste akrengedna bele gele ma srany mo mbele de bolo ya rabbi ala ka mbele gele bla srany manga anga jamana yambe dugo ke ala ka basi ka be ani client sorti akonna la lafiya mimbe anga jamana je ya rabbi ala ka lafiya nati ala ka jamana indem kisi wera bakun toroma ala ka jamana kisi asogona jugo ani akenama jugo bela jile ngani toroma ala kana ni lafiya anga jamana konnala rafindin wati sira ku kunkorota ka flelike ka kunun laje ka bilaje ka sin laje amedeli ka fo ka taka siri femi kunda me ko la ka anga jamana laje ambe dugo ke ala kana dunda noya ama ambalmau bismillah ne mamadi mori donye kalanke banyuma Fenymani ba yere fere agence Al-Madina awulila dilikula hiji ani imura labenchugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili ankutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonwa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anye don konanawa au ba fe katamina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko bele jileto agence Al-Madina mo agence Al-Madina alibi soni sigi feminga sanwosa hiji nyedomba uka dofara uluka nyedonka mamunu nya keba uye ulufa nakaseka famya lisoro agence Al-Madina nyina ka be hiji de tata hakemo ukemeka labe bele jiletike wasa okaseka lafia hiji kayoro kilingile bele jilela Al-Madina saka ka wati bele jilela abi kunafuni jonjo di auma au kaseka hiji famu wani au sera kayoro la au kaseka lafia ka uka duga uke akanake diku koronala Al-Madina ukoku be dugawo ke mali hiji de belajile ye mali silame belajile ala ka se ani ka do amusaka noya am belajile ka sikata silame ya jose duruna bara uke ni uika do hiji Al-Madina ayaw haklito wili kuma do kausani isengadi ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo ni awbe feka Al-Madina soro ay nege juruta ka ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Al-Madina wati bela jele kake au sago ani au dongoy لبيك إلهي Rabunya banyu maune nyini Maliba segere Bedina nyini ni bedina wajuli laude nyini Maliba segere Alina danna wajuli mamadi mori donye kele kefarinya Anga mali kalan jamana anga mali islame jamana Barafina bela mali de tomona hijira ka mali kunyumando Anga mali kalan jamana anga mali islame jamana Barafina bela mali de tomona hijira ka mali kunyumando Anga mali kalan jamana anga mali islame jamana Barafina bela mali de tomona hijira ka mali kunyumando
ambalma waka bidung baru kunafoni fambau ulu flani kunafoni la se seban ye ajira ka fo janvier kalo kile muga jamana tigi président Ibrahim Boubacar Keita tumbe kati défilé baraw ulu kuna sariya min tara yasa jamana chefni taba munun be to jamana kola ani munun be jongida soro Allah u se ka deme soro cogomi sariya in waliyali damnena kunafoni la se seban ye ɲɛfɔli ko la an balimaw mars kalo tile 20 o bɛɛ ma hakili jigi donna président Modibo Keita ye a ɲini don min k'a fɔ min bɛ tali kɛ nanzaraw ka surasiw la u ka an ka jamana to an ye 20 janvier a bɛ o don de kofɔ o siratigɛ de la sa min bɛ tali kɛ Modibo yɛrɛ la gafe sɛbɛnnaw olu y'a kanu k'a ka baaraw ani miirina minnu tun bɛ a la ka olu kurakuraya jamanadenw olu ɲɛkɔrɔ fɛɛrɛw sigira sen kan a la lajɛw tun bɛ senna Memorial Modibo Keita la ko kama Mamutu tun bɛ kɛnɛ kan 20 janvier 61 ani 20 janvier 2018 Mali yɛrɛ cɛfini tabaw ka koɲɛ bɛ di seereyaw na lase inshallah jama anga nyomine malideun anga na para Silame jama an balimaw fɛn min bɛ tali kɛ marifatigi jɛkulu ka taama ka taa min ye nanzara jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnlen la Ameriki jamana an ka politikima dɔw ye u ka hakilina di a ko la i n'a fɔ Seydou Jawara Martin Parti Lumière au président do a ye ɲɛfɔli min kɛ Mamutu Kulubali ye aw n'o lamɛn inshallah an balimaw ka fara jamana kunnafoni caman kan dɔnnibaru fanba filɛ min labɛnna n'a bi lase a denkɛ fɛ Abdul Niang nɛgɛw kunna Moriba Kulubali ka kuma bɔ yan ka aw lasɔrɔ aw ma kɛ fan o fan an baden cɛman ani a musoman do kibaru de bɛ fɛzɛlen filɛ aw ye foyi ti aw ma ka aw bisimila k'aw kulomajɔ kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani alaɲɛsiranya kan an balimaw a bisimila bende ka fisa silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛ jama. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes. Bismillah. Jamana den minnu bɛ jamana kɔnɔ ani a kɔ kan k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ko aw bisimila tiɲɛ kɛnɛ kan ka laseli kɛ lamɛnba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ an ye kunnafoniw sɔrɔ fɛn min bɛ tali kɛ maa dɔw bɛ yen olu bɛ ka gurupuw sigi n'o dɔ ye wasapuw ni telegramuw ye ko Abdul Niang ka jɛkulu do k'a fɔ bɛɛ ye jɛkulu ninnu caman bɛ yen nka mɔgɔ dɔnnen ka fɛn dayɛlɛlen tɛ n tɛ fɛn kalama la n t'a lakodɔn
n'i ye tɔn fɛn fɛn ye n'o ye groupe fɛn fɛn ye WhatsApp a kɛra fɛn fɛn ye Ima Musa Jamtɛnɛ mankan mɛn a kɔnɔ. Ima Abdurrahman Dukure Washington mankan mɛn a kɔnɔ. O tɛ ne ka groupe dilannen ye nka mɔgɔw tɛ n tɛ a lakodɔn. O kuma n'i ye kuma fɛn fɛn mɛn o kɔnɔ sa sabu a dɔw kɛmɛ ka dayɛlɛ wari ɲini kama ni Abdul tɔgɔ ye. O kuma bɛɛ ka a bila hakili la n'i ye jɛkulu fɛn o fɛn dayɛlɛlen Ima Musa Jamtɛnɛ tɔgɔ mɛn a kɔnɔ Ima Abdurrahman Dukure mankan mɛn a kɔnɔ. O tɛ ne ka groupe ye n ka jamakulu tɛ. An balimaw o kɔfɛ an ka maaba caman bɛ yen u bɛ bali ka an interpeller k'a fɔ i ka mɔgɔw nana interview demander fɛ n ye interview kɛ mais an ma jouer ka mɛn i ka émission kɔnɔ. Mɔgɔ caman bɛ yen jamana in maabaw la minnu ye an ɲininka a la ka f'u ɲɛna ne ka mɔgɔw tɛ n'u tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n tɛ u lakodɔn n ka baara kɛbaaw ye. Mɔgɔw ka u hakili to o yɛrɛ la. Mɔgɔ seri ma ko interview i bɛ se ka Abdul Ɲang wele ka ɲininka n'a y'a sɔrɔ ne baara ɲɔgɔn don. Sabu u caman b'a fɔ ko radio danbe yɛrɛ baarakɛlaw don ko ne dɔrɔn tɛ radio danbe baarakɛla ye. Radio danbe baarakɛla ka ca kojugu. O kuma maa minnu bɛ interview kɛ ni ne tɔgɔ ye olu dɔnnen don. Dɔ ye Mamutu Kulubali, Sisama Lamine Kane, Gabriel Chenu. Olu bɛ se ka interview demander ni ne tɔgɔ ye. O kɔfɛ maa o maa ye interview demander ma fɛ ni ne tɔgɔ ye o tɛ ne ka ci la a tɛ n ka baara la an tɛ ɲɔgɔn baara ɲɔgɔn ye an tɛ ɲɔgɔn kalama. An balimaw anw bɛ nin sigiyɔrɔ min na tasuma kami de bɛ a nɔfɛ sabu dɔw ɲɛna an bɛ fɛn ɲini de la. O kama ko sugu bɛɛ bɛ sugusuguma i senkɔrɔ. Min kɔni ka gɛlɛn dɔrɔn u bɛ se maa minnu ma olu ka u hakili to u yɛrɛbakun na. An de la ka nin kuma in fɔ ka kɔrɔ. Bi an bɛ segin ka tuguni. Jamana in Ala ka hakili ɲuman di a den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Jamana in kɛra kɔnɔnafili yɔrɔba ye nka a bɛ kɛ cogo di? Kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ ADP Maliba o fana joli b'a la ka suri an bɛ don min na ko bi. Min bɛ tali kɛ u ka ɲɛma dangan fɔlɔ n'o ye premier vice-président ADP Maliba Sidiki Alimami Kulubali ko o fana ye da gosi ka bɔ ka taa ko dem na ni o ye fanga dɛmɛ jɛkulu dɔ ye. Parti premier vice-président opposition parti dɔ don ADP Maliba Sidiki Alimami Kulubali a démissionné na ka sen bɔ parti baara bɛɛ lajɛlen la ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka taa cun kodem kɔnɔ ni o ye Useni Amiya Gindo ale ka parti ye fanga dɛmɛ jɛkulu dɔ don. Kunnafoni a lasera min ye dɔgɔkun laban tɛmɛnen Grand Hotel o kɔnɔna la min ye u ka cérémonie dɔ tun bɛ sen na maa minnu nana fara u ka tɔndenw kan o kɛnɛ. N'i ye jateminɛni kɛ ni yɛlɛma kura min filɛ nin ye démission a bɔra ADP Maliba fanfɛ a ko n'i y'a ye olu bɔra ADP Maliba la ni o ye fanga sina jɛkulu dɔ ye dɔwɛrɛ tɛ. ADP Maliba ko u dɛsɛn bɛ bi nin parti ka kelenya sabati parti kɔnɔ
u dɛsɛn bɛ ka bɛn sabati parti yɛrɛ kɔnɔna la o kɛra ale bɔkun ye. Nin kɛra sababu ye olu ka bɔ ADP Maliba yɛrɛ la pewu ka taa fara Kodem kan. Sidiki Alimami Kulubali a yɛrɛ ka fɔ ale tun ye jɛɲɔgɔnya dayɛlɛ ani Kodem président olu ni ɲɔgɔn cɛ. O kuma parti yɛrɛ bɛ créer waati min na majorité bɛ sigi kuma n'o ye convention de la majorité présidentielle ye kunnafoni ala sago a bonya b'a la. Ne ye nin min fɔ kabi ɲinɛ san kura ma dayɛlɛ an ko ɲinɛ san kɔni mana dayɛlɛ i bɛ partiw mɔgɔw de ye kalo-kalokan na. Anw tun bɛ fanga nɔfɛ an bɔra sabu jamana tɛ taabolo ɲuman kan. O ma dɔn fo kalata tɔ ye kalo 6. Ngo fanga yɛrɛ sina jɛkulu a bɛ olu dɔw fana bɔtɔ ye u nɔfɛ k'u taara fanga côté la ko non opposition in a b'a ɲɛna nin bɛ ta a b'a ɲɛna nin bɛ ta a daminɛnen filɛ nin. An bɔra Ɲameta kuma na dɔgɔkun tɛmɛnen o dɔgɔkun tɛmɛnen an ko wa n ko a tɔ bɛ kɔfɛ hali bi dɔwɛrɛ kun bɔlen filɛ nin ye kibaruyaw kɔnɔ bi sɔgɔmada in la. Keleya tɛ parti kɔnɔ kabi fanga sigi kuma fo bi e bɛ ka taa o majorité yɛrɛ min na Keleya ma deli ka kɛ ye Keleya tɛna kɛ ye fo ka taa fɔ i bɛ ka bɔra fanga na. O bɛnbaliya yɛrɛ ka kɛ e bɔkun yɛrɛ ye sa n'i bɔra o yɔrɔnin bɛɛ hali e bɔli kibaruya ma fɔ fɔlɔ n taara nin yɔrɔ in na o kɔnna e bɔli yɛrɛ kibaruya ɲɛ. A bɛ ninnu ɲɛna ko maaw bɛ ji min na u nun fɛ nka wallahi ninnu jo bɛ maliyɛnw na. Ninnu politikimaaw tigɛ bɛ jamana den na ka se hakɛ min na wallahi politikimaaw jo bɛ ninnu de ka ɲi bi maliyɛn masugu min bɛ Mali kɔnɔ ko population ko peuple ko jeunesse consciente ni masugu de ka ɲi u ma. Maaw bɛna u ɲɛ dayɛlɛ ka filɛli kɛ hali bi. An balimaw jamana in Musa Singota yɔrɔ mati a da don o yɛrɛ la un général déserteur kuma min bɔr'o da u ka kɛnɛ kan o don na jamana ɲɛmɔgɔ k'a ka démissionner san'a ka mandat ka ban. An balimaw nin ye sɔrɔsi jalatigi baw minnu désertera en temps normal arrêt de forteresse de bɛ kɛ ka Singo don kaso la. Parce que un général ne démissionne pas n'importe comment. Au démission kɔfɛ n ye candidat ye o fana bɛ faamu. Mais allez dire haut et fort jamana ɲɛmɔgɔ min sugantira démocratiquement k'o ka démissionner san'a ka mandat ka ban. Anw kɔni bolo Musa Singo tɛ a ɲiw cɛ la. A bɛ fɛn ɲininaw de cɛ la. Sinon mɔgɔw tun na conseil d'a ma a ka nin kuma sugu dɔw a k'u dabila nka a bɛ i n'a fɔ a bɛ sabu ɲini de la. Fanga yɛrɛ bɛ k'a faamu kɛmɛ k'a kɛ i n'a fɔ a tɛ exister. A ka tila buru fiyɛ ni kule la. Wagati bɛna se a bɛna faamuya. An balimaw Dramane Dembele Adema ale fana ye surprise kɛ bɛɛ la. Ale fana kan bɛ k'a bɛ dɔ fɔ ni fanga in ka taabolo ma. An ko ni mɔgɔw kɔni b'u ka sɛbɛ kuma na dara ninnu dɔw kan k'u da de. Bɛɛ kɔni bɛ se ka dɔ fɔ ni fanga in ma fɔ dara. An balimaw ka da mun kan a bɛ i n'a fɔ tellement que nin politiki mɔgɔ ninnu tigɛ bɛ maliyɛn na u tigɛ bɛ maliyɛn ka faamu na hakili tɛ an na kuma bɛɛ u bɛ na cu ni ca ni cuca cu ta ka ɲɛsin maliyɛn ma wa maliyɛn bɛ sɔrɔ nin bɛɛ la. Dramane Dembele Adema ninnu de ye jamana wuli ka jɔ ko FDR ko coup d'état ma bɛn ka CEDEAO ni fɛnw bila u ni Sumɛla ni u tɔw suruku n'a ka bɔlɔnfɔlaw ka fiɲɛ tigɛ maliyɛnw na tile 3 ko embargo ka armée dɛsɛ ka minɛn sɔrɔ Nord ka libéré ko Nord libéré la olu tɛ fanga sɔrɔ bilen. O kɔnɔna la
Draman ani FDR u bɛna kan n'u taara deuxième tour la u bɛ jɛ u ka FDR maa min mana deuxième tour sɔrɔ ani IBK cɛ u bɛ ka fara o tigi kan k'o dɛmɛ IBK contre la. Soumaïla Cissé FDR a taara deuxième tour la à la surprise générale. Fɛn min balila bɛɛ la Draman ko ani Soumaïla minnu tun ye du kelen ye FDR famille ɲana ka fara olu kan u jɛra ka IBK min kɛlɛ ka wulikajɔw kɛ nɔ f'u ka fanga bɔ o bolo. Deuxième tour la dra virila o yɔrɔ bɛɛ ko IBK. O kɛra condition jumɛn na? Les gens n'ont pas posé la question. An balimaw, fanga in sigilen u ye dara kɛ ministre ye ATT Bugu Tabakɔrɔ a tilala cogo di? A kow kɛra cogo di? O maa kelenw de kumakan ye ko gouvernance jamana mara ko a taabolo man ɲi ko ale bɛna fɛɛrɛ kɛ adama ka cɛbɔ di. Tɛgɛrɛ bɛ ka warawara. An balimaw, ninnu ye dossier minnu ye nin dayɛlɛli waati tɛ sɔgɔmada in na ye nka nin dossier ye spécial de ye. Ninnu maa damadɔ bɛ yen anw bolo ninnu n'an b'an ka sɛbɛ kuma na tiɲɛ yɛrɛ la ninnu kan k'u da de. Singo minnu ye jamana jigi dingɛ kɔnɔ transition kɔnɔ ko ATT ka fanga man ɲi k'o kari k'o ben k'u kɔngɔn fa nafolo la ka jamana chute ka kalataw kɛ kɛcogow la u ni IBK ka bɛn kɔnɔ ka tila ka bɔ bi k'u bɛ démocratie ko kuma fɔ an ye k'u bɛ jɛlenya kuma fɔ an ye k'u bɛ yɛlɛma ko kuma fɔ an ye. An balimaw, ni olu sera ka ja sɔrɔ k'u ɲɛ jɔ maliyɛnw ɲɛna ka nin kuma fɔ an ko baasi tɛ. N'Ala sɔnna aw kana presi a bɛ an ma kɔnɔ a bɛ na aw ka jaabi sɔrɔ inshallah. Liba segere Ibedina nyini ibedina kanu banyuma unde nyini Maliba segere Ibedina nyini ibedina kele chefari unde nyini Maliba segere Ibedina nyini ibedina dugu koroba de nyini Maliba segere Alina danna kele de mamali mori de onye kele kela nyuma Anga mali kalanjamana anga mali islame jamana An balimaw, kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ Professeur Sambaso an ka gouvernement ye a fo k'a bolo kɔrɔta. Mali gouvernement u ye ladɔnniyali kɛ k'a fɔ jɔnjɔ dɔ taara ka di Professeur Sambaso ma n'o ye Prix First Global Champion. Fondation Bill ani Melinda Gates u ka fondation ye prix du Professeur Sambaso ma. Gouvernement ye a fo ka da o kunkɔrɔta baara kan min kɛra an ka jamana den ye Professeur Sambaso. A folikanw kɛra Conseil des ministres la jumadon janvier kalo tile 19 2018. Ni jɔnjɔ min taara ka di Professeur Sambaso ma ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ min ye kunkɔrɔta di an ka nin ministre ma ɲininikɛla do wa fondation in olu ka min ye ciden do o kuma banaw olu kɛlɛli o hukumu kɔnɔna la. Sambaso ko a bana miliyɔn 50 bɔɲanko la maaw ka kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min hakilijigi bolo ma Professeur Sambaso a ye prix sɔrɔ ka bɔ diɲɛ fan caman fɛ. Mankutu min bɛ a kan o ye majigi o kɔfɛ min ye faso kanu a dɔn bɛ ni o mankutu ye Professeur Sambaso a ye a kanu prix min ni o dira a ma k'a bɔ a yɛrɛ tɔya la ka a prix k'a kɛ jamana ta ye. Prix k'a kɛ a ka baarabolo o ta ye ale ka jɔnjɔ tɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la ka dɛmɛ bɛ se ka sabati boloci bɛ sabati maaw bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min
a ti tɛmɛ kalo damadɔ kan ni maa ban in a ye a sɔbɔ nafolo la $50,000 bɔɲango yasa maaw bɛ se ka boloci o furaw sɔrɔ cogo min kunnafoni l'indépendant ale ka lase don. Alamba nyumaw de ɲini Maliba tɛgɛrɛ Alina danna kalande Mamadi Moridenw ɲɛ kalan kɛba ɲuman ye. An ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye an ka Malidenw ɲɛ maa sɛbɛdenw ɲɛ. An y'a faso kanu kojugu tɛ limaniya ti sɔrɔ hɔrɔnya kɔ. An ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. Ni bɛ diinɛ ɲini Ala kira kanuba ɲumanw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ sunna degeba ɲumanw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini Tawureta kalanba ɲumanw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini Linjila kalanba ɲumanw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini ngo Zabura kalanba ɲumanw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini Qur'ana kalanba ɲumanw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ Madina danna kalande Mamadi Moridenw ɲɛ kɛlɛ cɛfarin ɲɛ. an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. Maliba an ka Maliba Maliba an ka Maliba hijira ye anw. An balimaw kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ min ye mankan min wulilen don sen na n'o ye kuluba bogotigi min tun bɛ yen n'a ka baara tun ɲɛsin bɛ telefɔniw tali ma n'o bɛ wele ko standardiste ni a cɛ ye a bɔnɛ a nin na kɔsa in na ɲɛfɔli bɛ a kunnafoniw la ni waati o kɔnɔna la kunnafoni lase sɛbɛn ni o ye l'indépendant ye o ye a jira k'a fɔ polisi yɛrɛ direction générale o ye a kanu ka perepelatigɛ dɔw di nin koɲɛ la kunnafoni jɛngɛnen dɔw yirila kunnafoni sɛbɛn dɔw kɔnɔ ani interneti o sanfɛ o kunnafoni jɛngɛnenw ka ɲɛfɔli la o bɛ tali kɛ fɛn min na cɛ min ye a muso bɔnɛ a nin na Fantaseko Fofana. Direction générale de la police nationale u ye communiqué dɔw kɛ ka perepelatigɛ di a kunkanko kibaruya la polisiw ka ɲɛfɔli la kunnafoni jɛngɛnen min yɛrɛ kɛra o bɛ a yira k'a fɔ ko kulubilenni commissariat ko o de ye ɲɛfɔli kɛ ko o de ye baara kɛ ko in kan ni dun ye polisi yɛrɛ direction générale olu ka fɛnw ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ o commissariat yɛrɛ kofɔlen tɛ polisi yɛrɛ ka sɛbɛnw an'u ka baarabulonw sigicogo o kɔnɔna la ko kulubilenni kuma bɛ ko min nɔfɛ a bɛ min ye 2e arrondissement o commissariat a bɛ o de bolo o commissaire n'a ka adjoint olu fana dɛmɛ bɛ ni enquêtekɛla dɔw ye minnu ye enquête in kɛ a kun ni kun k'a sɔrɔ mɔgɔ si ma ko gan u dala walima ka hakilina boli u kan baara in bɛɛ lajɛlen kɛra maa min fana ka seereya kɔnɔ o dɔ ye procureur ye n'o ye tribunal de grande instance de Bamako o procureur ye enquête mun bɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ procureur k'o bɛ a ka kɔlɔsili kɔnɔna la polisiw ka ɲɛfɔli la hali bi fɛn min perepelatigɛ kan ka di o de ye k'a fɔ maa min yɛrɛ bɛ yen ni ale minɛ bɛ k'a ye denni bɔnɛ a nin na ɲininkali minnu kɛra a la o ɲininkali olu kɔnɔna la a sɔnna ma k'a fɔ ale de ye a yɛrɛ muso bɔnɛ a nin na o kuma a m'a yɛrɛ sɔsɔ o kuma na don kelen da kelen
a ka ɲɛfɔliw fana kɔnɔ fɔɲɔgɔnkɔ tɛ kumaw olu ni ɲɔgɔn cɛ nga min ye a muso yɛrɛ kɔnɔ min tun bɛ a la ni kɔnɔ tɛ ale ta ye o kɔnɔ tigi ye maa min ye a da ma se o tigi tɔgɔ ma o kuma tɛ maaw bɛ ka bisigi jugu ta k'a ben maaba min kan ko o nɔ don a kuma yɛrɛ da kelen da ma se a kuma ma nka maaw bɛ ka o kibaruya jugu jɛnsɛn jamana kɔnɔ o kɔfɛ perepelatigɛ kan ka di fɛn min fana na enquête mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye don kelen da kelen commissaire de police 2e arrondissement o kɔnɔ la a n'a ka adjoint ministre ma u wele kuma tɛ k'a fɔ ko a y'u bisimila kuma tɛ ko kodon na u ni ɲɔgɔn cɛ ni enquête mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ma kɛ hali siɲɛ kelen a laban ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ baara in o datuguli la maa min minɛn bɛ ko a ye a muso bɔnɛ a nin na a taara yira procureur la tribunal de grande instance de Bamako kuma yaasa sariya ko baaraw olu ka kɛ cogo min a ka taa o sira kan fɛn min fana bɛ yen ni nafa b'o la o dɔ ye k'a fɔ enquêtekɛlaw a yira k'a fɔ wajibi don olu ma u ka jaabiw da procureur ale tulo kan n'o ye tribunal de grande instance de Bamako o procureur ye o kuma siga tɛ a la procureur de ye enquêtekɛlaw saisi k'u bila enquête o dɛlɛli la yaasa nin ko in bɛ se ka jɛya cogo min o kuma enquêtekɛlaw tun ye procureur ka cidenw de ye direction générale de la police nationale o k'u bɛ wele bila jamanadenw ma u k'u yɛrɛ cogo dɔ kalokalokanw ani maa dɔw ka manamana mankanw ani bisigi jugu yɛrɛkɛli maaw kan jamanadenw k'u hakili to a kibaruya juguw la kunnafoni l'indépendant ale ka ɲɛfɔli don Silame jama wana nyenyo mina malidenw an kana fara fara. Silame jama an ka ɲɔgɔn mina mame jama an kana fara fara. Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye. Farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye. An balimaw janvier kalo tile 20 ye an ka jamana cɛfini tabaw ka don ɲɛnamayɛlenba ye hali n'a y'a sɔrɔ don in a datiw bayɛlɛmana i bɛ jamana in yɛrɛ maabaw kumakan mɛn ko 20 janvier ye Mali armée créera don min 20 janvier 1961 kuma in ngalon kuma don an bɛ a dalilu fɔ kuma caman san o san nin dati kelen in na hali bi o filibanciya baara bɛ ka sankɔrɔta Mali armée ni Mali indépendance a bɛɛ si kelen ye armée créera le 1er octobre 1960 maa min ye a discours kalan o ye colonel Seku ye a discours bɛ an bolo 20 janvier o ye 11h wagati ka surunya midi la 1961 Modibo Keïta ye ambassadeur wele Bamako ka fu ɲɛna a t'a fɛ ka Faransi sɔrɔsi ye Mali kɔnɔ bilen Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta Mali yɛrɛ tɛ se ka lakana ni a maraba kɔrɔ ye bilen o ye kelen ye Mali fadenya min tun bɛ diɲɛ seleke naani fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye l'Américain jamana n'a jɛɲɔgɔnw ni Russie jamana n'a jɛɲɔgɔnw Mali y'a yira k'a fɔ a tɛ tugu maa si ka taa sira kɔ Mali bɛ to a danbe kɔ o kama maa wɛrɛ ka sɔrɔsiw tɛ se ka ye anw ka jamana kɔnɔ o kungilenna kɔfɛ o ni anw ka kungilenna bɛ ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔnya n'o ye nɔnali ɲuman ye an balimaw Faransi sɔrɔsi laban dɔw fana b'a fɔ ko o ye Mali bila 20 janvier tiɲɛ kuma tɛ Modibo ye laɲini de kɛ 20 janvier 1961 Faransi sɔrɔsi laban ye Mali bila kalo segi au kɔfɛ le 5 septembre base aérienne là c'est pourquoi au serain bi wele ko avenue du 5 septembre en souvenir au départ du dernier soldat français du Mali
Ça, c'est pour l'histoire. Fangaka kunafonna se sebe mimbe nangwa mako l'essor oye adira kafo. Défilé ulu sigira senga 20 janvier temene katika ulu fe président Ibrahim Boubacar Keïta ani aka gouvernement maubela jele nyonsoro o keneka. Ayira kafo hina ni makari o kenetundo sabula jamana nyema président Ibrahim Boubacar Keïta aye na folomugu a shekita ka di surasuma munu jogina kelela ani munu ni olu tora kelela ka di usumoma hakli jigi boloma sariya kolodo la benane ordonnance numéro 2016-020 août kalo kletem segi 2017 o konna la 2016 ambe aktunyini kelna ba fe o sariya kolo sebentiera assemblée nationale fe no betalike anga jamana chefini tabaw ka konyela hake minkanga di surasu anuka dembayama krangalela monomito kelela wukumu konnala o sariya mitara jamana famau fe abe fami nyebla sanduru saraka franyonga ka di surasu mamunun jongina kelela jamana kumaboli kele santan sara ko franyonga ka di surasu ka dembayama munun tora kelela anga jamana kumaboli kele o suratiked lasa nafoloin a shagitara ka di minye anga jamana chefini tabaw anu ka somoma santan sarat duni ka jete ka di mamunun beyni uluka dembaya ka matura kelela ani sanduru sara franyonga ka di mauma mununi ulu jogila kele konna law ka seku yere deme chogomi aye nyefole minke kuna fondilaw ye o CV défilé temenen kofe jamana nyama président Ibrahim Boubacar Keïta aye ajira kafo kuna wolo do bi kafo miye anga nindo nyenamaya do mimbe an hakli jigi ayra ka jamana chefini tabaw ko ubu yere lakana do mina ka jonya kebaw ka ulu labla ka bo anga jamana konnela jamana chefini tabaw jalatigi ni jalatigi dangaw okuma mi nuni u labena ku dege kelela Fransi yere armée fait okuma uye akanu kana jamana tigi Modibo Keïta kana anaka gouvernement deme minutun sigira singa ka armée nationale ko sigi singa uye o minke o bonyama segi o bike ka nyesi uma minkera sababu ye okuma mi anga jamana ye jamana mi ni dambe ko ni horonya ko ka bo ama okuma jamana mi ni ngorota ko o ka bo ama okuma anga jamana yi ka sinzini o yoro ye aye adisi gosi ka fabi joni areka lakana kungoyi jamana nyama président Ibrahim Boubacar Keïta ye ajira ka fo anga jamana be dakumina bi gelew olu chama nyesine do ama gelew mintanga jamana re doron kungoyi nye bela jele kungodo aye min farauka odi ka fo min bandala bi ko krangralembe o kuna noye anga jamana re lahalawye ka sobe ke anga jamana be sigiro mina anambe hukumu min kono tieni kila sifaya bela jele o sigle do senga munu ni olu ye Europe bla ani dow ye Moyen-Orient bla no ye Arabu jamana ye o bebe ka kunda onga jamana ana alamini jamana olu kan geleya min be Libi o shidoni do bela jele fe o kuma wajibi do on maldenw ga bi anga anjanto anrela kan laben ka bla kownye o kofa ya jira ka fo min be talike jamana tei jamana min kelemse ka adishida ningeleya nyena bolila o kuma min ye malina sigiyon jamana o famo bele jele farla nyonga ka haklina soro ani ka fere soro ku ka sew ka fo o de tara bange G5 Sahel sigili la singa jamana nyema président Ibrahim Boubacar Keïta ka nyefolla o G5 Sahel ko lakana sabatili ni mugu ni kisei obe akonnala anga dugukolo ulubse ka lakana chomi o kofa G5 Sahel ka bara donye sinedo soro yiriwali se ka sabati chomi anga jamana ulu konnala ayera ka fo amedum ne ko bi nafa benin ko ina bi wajibi rado anga jamana ulu kan u ka se bele jele ka fo ka wuli ka jowke uni udememba u yasa lakana ani yiriwab se ka sabati chomi président Ibrahim Boubacar Keïta ye hakliji ke ka fo mali ye bonya soro ani ka karama soro
min ye o jɛkulu o ɲɛmaya ka kalifa an ka jamana in den dɔ la n'o ye Général Didier Dako ye. A ye o foli kɛ ani ka o bonyamasegin ka olu kɛ kunnafoni an ye nin sɔrɔ fanga ka kibaruya sɛbɛn de kɔnɔ an ko min ma ko le sɔr. Silamɛ jama an ka ɲɔgɔn minɛ malidenw an kana para para. Silamɛ jama an ka ɲɔgɔn minɛ silamɛ jama an kana para. An balimaw président Modibo Keita a ka baaraw Mali danbe lafasali kama a ye cɛsiri minnu kɛ a n'a ye wulikajɔ minnu olu kɛ jamana dɛmɛni ani a tɔbɔtɔli la. Maa minnu ye seere a ko la ani maa minnu ye ɲinini kɛ a ko la u y'a kanu bi ka maaw bilasira. Gafe dɔw olu sɛbɛnniw bɛ sen na yanni kalo 3 cɛ jateminɛw la a gafew olu kan ka labɔ. Gafe yɛrɛ dilanbaw n'o dɔ ye Dawuda Tegete ye a ye maaw wele min bɛ tali kɛ Mémorial Modibo Keita la. A kɛnɛ kan kɔrɔfɔw olu dayɛlɛla nka ɲani Dawuda Tegete ka kuma cɛ maa wɛrɛw tun bɛ kɛnɛ kan. Mamutu Kulubali a ye kɔrɔfɔ di minnu ma n'u ye ɲɛfɔli kɛ Modibo Keita ka miirinaw ani kunlenaw Mali ka yɛrɛma hɔrɔnyako la min sɔrɔla u fɛ ka lase a ye to an ka kulomajɔ sani Dawuda Tegete ka kuma cɛ. En 1963, 62 ngumɛ Moscou pour faire des études d'architecture. Nana vacances la nya sɔrɔ ka foro la Moribabugu ntato kundu ni mɔgɔ dɔ kuma ɲɔgɔn fɛ ntino fɔ nin kɛ in kan yan. A ko man di i k'i taa Moscou i ka kalan continuer n ko n bɛ taa Sini. A ko jumɛn don architecture n y'a fɔ a ye a ye n bilasira. A ko nka n b'a fɔ ɲɛna aw denmisɛnninw diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a taara yen nɔ o de y'a to i ye n fɔ silamɛya la sisan nɔ n bɛna so yɔrɔ ma. A ko diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i taara yen n'aw bɛ sigi de la o aw bɛ baara ɲɔgɔn de la o hali balontan yɔrɔ n'aw bɛ yen aw bɛ sinima bɔrɔ de la o n'a bɛ fɛn o fɛn na ko mɔgɔ 3 bɛ yen nɔ mɔgɔ 3 a k'aw jija n'olu ka jɛ k'a kana bɔ daw la de ko ka fisa n'aw ye u bɛ s'aw la. A y'o fɔ ne ye 63 ne ko bɛnkɛ n ko tuma o mɔgɔ 3 ye jɔnniw ye a ko a mɔgɔ fɔlɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni maa ma jɛra denmisɛnnin don mɔgɔkɔrɔba don cɛ don muso don n'a bɛ siran Ala ɲɛ ka tɛmɛ k'a ka silamɛya ka bon ni ta ye k'i n'a ka jɛ ka ni kɔgɔ da la a ka fisa ni a bɛ s'i la. N ka filanan ye jɔnni ye a ko a filanan maa o maa ni fadugaw b'a fɛ badugaw b'a fɛ ka tɛmɛ i kan k'i n'o fana ka jɛ ka ni kɔgɔ da o la a ka fisa ni a bɛ s'i la. N ka sabanan dun a ko a sabanan maa o maa b'a balima fɛ ka tɛmɛ i kan a balima lali ka tɛmɛ i kan a b'a kɔfilɛ a balima sɛgɛnbatɔ la ka tɛmɛ i kan k'i n'o fana ka jɛ ka ni kɔgɔ da o la n'o ka fisa ni a bɛ s'i la. A ye nin saba fɔ de ye a ko n'a bɔr'o la ko wahidu dɔrɔn de bɛ yen nɔ n'o ye Ala ye ka siraw de. Adamaden kana jɔ Ala kana dɔgɔya i ka adamaden bonya nka adamaden tɛ se fɛn na wahidu dɔrɔn de bɛ se ko la n'o ye Ala ye. Moi je crois que j'avais en face de moi un prêcheur alors que c'était le président de la République. A y'o fɔ ne ye o bɔlen kɔ yen nɔ deuxième cas n y'a fɔ siɲɛ caman an ka réunion senfɛ coup d'état kɛlen kɔ ale welela ka na cɛkɔrɔba dɔ welela ka na ka bɔ jamana kɔnɔ ku bɛɛ ɲininkara an y'a ye Modibo ka sɛbɛnw na ka 100,000 bɛ yan nɔ a ye 100,000 di e ma 500,000 francs à l'époque a ɲɛfɔ an ɲɛna a ye 100,000 di e ma mun bɛ n'a cɛ i ye 100,000 kɛ cogo di a dun fɔra k'a tɛ wari dun a tilennen don jamana kanu de b'a ne la cɛkɔrɔba ko k'a ma 100,000 di ne ma k'a sɛbɛnnen bɛ yan nɔ dɛ cɛkɔrɔba ko ne ma o sɔsɔ koyi a sɛbɛnnen bɛ yan aw ye min y'aw de fɔ ɲɛna a ko min donna ne bolo 100,000 ne ko a m'o d'u ma o tuma e n'a ma kuma ko n'a kuma na an b'i wele ka na k'i ɲininka k'o kɛra a ye mun f'i ye o fɔ an ɲɛna a ma fɛn d'i ma k'a ye fɛn d'u ma a ye joli d'i ma cɛkɔrɔba ko sisan k'aw ye ɲininka a ye joli d'u ma a ye ɲininka k'o ɲɛfɔ an ɲɛna k'a ye 100,000 ni 20,000 de d'u ma 100,000 ni 20,000 a ko 100,000 de sɛbɛnnen bɛ yan a ko ma ko 100,000 sɛbɛnnen bɛ aw y'o di ye min donna ne bolo o ye 100,000 ni 20,000 ye a ko dun sɔrɔla dalu jumɛn fɛ a ko a y'aw miiri tuma min na Mali délégation bɛ taa France pour signer les accords monétaires franco-maliens Modibo Keita ye an ka jamana a y'a sɔrɔ région 6 kun don Kayi Bamako Sikaso Segu Mopti Gao
tumutu wara ku kya gawo jodi gawo ako jamana o komi o krembe o region kili muri bonda fema fembe domba ju fema fembe ka ko hube kam ko kilingere blakana ko be mo ko kilingere blakana ay watte me diambe kilingere nama kanga ta kanga qur'ane kala kanga duwo ke wala sa mali sanaka yele ko wake me fleni ako ne rena ce ne na ce ya anyi flani na ne mawtuma wa mu gankele abu ba kun ko dinama yo dinama ne o blanco wake me ne wa mu gano amma wa mu gan sebe paso bora re halala wala wake me sebe na bora paso wala ninde ku nyamuri wo ketai femos rokafo hada ma do naji lentura ku ya fle ko chorba ke kata anya fara ema awulla ku ka ko ngata ti ko ho ekebe murengini kumbe dugo ka yo kalaka ato aka na ko nyato alama aka na to ko akwan kono no filila ko yimba kumbe dugo ko yi kerwa ta dinge je ni ko nena afla nai asabana kera jumai aye kidali ya sisan j'ai été visiter ce lieu de détention là j'ai été visiter mais tara interrogé pour vous le connaissez mon adjudant chef le lieutenant Moussa Touré adjudant Touré dit allez blala katara allez dini ngali breka allez ninge allez ka wula allez ko ko allez makana buli folo de krofo do be mbafe ko fijina ko e jumai akwai ni tarami cikana afanya na kone ko ka ba ke chugo we musadi kaka jija manantali kadla ko han nabi nyongri de ko ka sengor ni wulda da seno kaka manantali kadla malika yeden soro ka boye fe kana yan fanfe ku be nyawo kumbe fi ko fay ko gelama aflana ke yere ki fa ko ne be fama tama bina ko asmu kumbala kaka to ka re boaka ne to pusher kasro ko pusher ka jumu asma ku de van no su ki ba fa ko me dugo kai ali ko ta do ka ba le fa do ti ba kana ko se murudimi kumola kafa kaka toka tamana urula so sokoma ko kapsabu ti kanga foli fai ale bola ka boy drana na sere ne mako ko ni temo ko gwansan il est au là-bas au Youf, il réfléchit Mali, il pense Mali, il rêve Mali, il s'inquiète du Mali. Akachanto be ko tuni pour gangana fon l'espoir la propre pour l'homme. Mais phrase là-bas ni minya ame su ko kuma dila. Modi bo jey que on peut mourir sans perdre la vie. Tout comme d'autres viennent vivre sans être vivants parmi nous. Merci. Ambalma ninu ye shireyaw ye munu yake olu temena kaba dabora amunu be balola bi anga seka don ambora romi ambona ye munu ye dambe min tumbula ani horoya min tumbula kake misali ama mabito baro chamana kanyena fintuila ambalma minye livru yere mimbi kalabe o livru yere sebeba sigi willen kofe dawda tigete mamtu kulubali ye yinigali se ama livru mina boli femunuga min sola ka fo ay to angala me ala le mun may bla livru mi sabanna bon ye libri sebe murbe ke ta kan ngani ayira dido murbo ne ya ye nya don ayen tantema donc ni ya ye ni libri sabaka ma sebe ka don ka foko modiro angania tu kani atuma fika jamana ye keminye mo modi famu donc ne bulun kan ko obede yira donc udu fara o tseka yira mbe bara min to na o hukumu kono journaliste ni radio malila mais ni libri sebe o tseka to ni ko sanke men ni encore o be tseka to fara mo o tseka don ni ma don ni o tseka don mo do ta ni fara abela tseka to mo mo tu ngari mo ni ay wali ni ke ko wasa jamana ka ke jamana yema hora nyale ko da ke ni libri sebe libri me muru ka nyina ma ya fandi mane abe muru ka nyina ma nya kata kabini administration ka sokono kana blai kalanke école sola malila ya ay Sudan ani Sénégal William Pointi bon fo kana bla kale kala ay école karamo yake ki to la ka do politique la fo ka ke Mali nyemoye fo kana coup d'état kala ka do kasola fo akasa ya ngalibiri mbobe obedeka leburu abina bo wati awa nga niminye nimba barala okoma ko hakila tina metu abena la bo
donc comme jama yɛrɛ a ɲin'a fɛ ka fɔ an k'a teliya ka bɔ hakili la a tɛna mɛn to ka bɛ bɔ dans tous les cas n'a mana bɔ n bɛ jama wele tuguni an bɛ ɲɔgɔn ya kan alors ka a kɔnɔ kow bɛ fɔ mɔgɔw ye k'u walawala kosɛbɛ. a livre a bɛna wele cogo di. a livre in ayiwa Modibo Keyita a ka ɲɛnamaya kan k'a ta a denmisɛnninma ko kana se saya s'a ma livre in b'o de kan bon tubabukan na a bɛ fɔ ma portrait inédit parce que n ye fɛn fɔ a kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ tun ma deli k'o sɛbɛn livre kɔnɔ fɔlɔ o de an kama inédit kɔrɔ ye de k'a fɔ min ɲɔgɔn ma deli k'a fɔ fɔlɔ donc livre in b'o de kan. an balimaw nin tun ye gafe ko in na kibaruya minnu ni olu sɔrɔla inshallah gafe in ni a bɔra a kɔrɔfɔ kungun na ɲɛɲɛ na tɛntɛ ka da aw tulo kan inshallah. Idenw an kana fara fara. Silamɛ jama an ka ɲɔgɔn minɛ silamɛ jama. Min ye faso juguw ye olu bɛ cɛsiri la hali bi nka ɲɛn'an bɛ se olu ka seereya ma Mali ni Faransi cɛ 20 janvier président Modibo ye Faransi sɔrɔsiw gɛn ka bɔ yan k'u k'an ka jamana to an ye an b'an yɛrɛ lakana. O y'a sɔrɔ an bɔra jɔnya kɔnɔ san 80 jɔnya. San 80 jɔnya kɔfɛ yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔfɛ Modibo ye fɛrɛ min sigi sen kan o ye k'an ka lakana wuli ka jɔ. O dɔ ye ka franc malien créer k'an bɔ CFA jɔnya kɔnɔ sabu i tɛ se ka bɔ nɔgɔ la n'i sago tɛ i yɛrɛ ka wari la. Nin bɛɛ ye jɔnya minɛnw de ye CFA o armée o dɛmɛ o nin bɛɛ ye jɔnya tɔgɔ wɛrɛw de ye. Jamana yɛrɛma hɔrɔnya tabaw y'a kanu ka sago fɛn minnu kunna an danbe kama a n'an bɛ kumasuli min kɔnɔ bi an kana ye o kumasuli kɛnɛ kan. O baaraw sigira sen kan nka bi san 50 ani kɔ yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ kuma min bɛ yen ko anw tɛ se ka an yɛrɛ lakana fɔ an marabakɔrɔ o kana fara an kan k'an yɛrɛ lakana san 50 ani kɔ ka sɔrɔ san 80 jɔnya kɔfɛ o san bɛɛ an ka jamana marabaw ko an b'an yɛrɛ lakana tubabuw ka bɔ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ ko contexte tɛ kelen ye situation tun tɛ kelen ye effectivement situation tɛ kelen ye contexte tɛ kelen ye kow yangan cogow la nka nin bɛɛ bɛ mun ko fɔ dusukolo jagɛlɛya faso kanu o de kama contexte tɛ kelen ye farafinna kɔnɔna la bilen. An balimaw accord de défense o bɛ anw ka jamana ani Faransi cɛ bi Mali dɔrɔn tɛ Côte d'Ivoire Sénégal u bɛɛ b'a la. O accord de défense précaution de vocabulaire dɔw b'a kɔnɔ an ka jamana faamaw tun y'u dala cɛ ko accord tɛ ko traité de coopération militaire. D'ailleurs différence min bɛ ni fila cɛ traité de coopération militaire i b'a sɔrɔ o ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔsiya sira la sɔrɔsiw ka formation o bɛ se ka minɛn sɔrɔ cogo di a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ mais accord de défense militaire o bɛ tali kɛ i ka territoire défendu jamana wɛrɛ sɔrɔsi ka don o kɔnɔna la i ka jamana dugukolo o défendu ani ka sigi base militaire kɔnɔ ni ka jamana kɔnɔ ani a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ anw bolo Mali kɔnɔ o de bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ ka fɔ ko o tɛ accord de défense de do exactement. Faransi bɛ yan bi ko k'anw dɛmɛ k'an ka jamana intégrité territoriale segin ma territoire défendu tɛ mun don. An balimaw u bɛ yan guerre kama contre le terrorisme hali bi u b'a la ko accord de défense tɛ ko traité de coopération de do. O mana kɛ coopération min ye ayiwa anw kɔni ma dɔn u kan bɛ fɛn min ma. N'i ye jateminɛni kɛ nin ko in daminɛ fɔ a laban a kɛra gundo ni dogo da ye sabu u b'a dɔn ɲuman t'a kɔnɔ hɛrɛ tɛ dilanni tɛ gɛlɛya de don.
u ye jamana jigi dingɛ kɔnɔ kuma bɛɛ u bɛ na ni fɛn dɔ ye u ma fɛn o fɛn sɔrɔ Maliko la a ye sɔn nin ma ɲɔntɛ an bɛ nin kaw la a ye sɔn nin ma ɲɔntɛ an bɛ nin kaw la komi jamana bɛ dingɛ kɔnɔ u y'u ka sagoya bɛɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni o accord de défense u taara u ni ministre bandaw olu de y'a signé k'a fɔ maliyɛnw ye k'a ka ɲi kojugu man t'a kɔnɔ assemblée ka taa n'a ye député bulo ka taa ratification na débat ma kɛ a la aucun débat a kɛra Sénégal o cogo la a kɛra Côte d'Ivoire o cogo la a kɛra Mali kɔnɔ o cogo la député 447 ni accord tɛmɛna débat ma k'a la aucun débat nin kaɲi nin maɲi a ye nin bɔ a kɔnɔ a ye nin yɛlɛma aucun amendement aw ni ala cɛ ni député ninnu bɛ yen Mali représenteli kama sadi député 3 comme olu y'a ye jɔyɔrɔ tɛ olu la assemblée kɔnɔ nin ko in na olu maa 3 u sɔnna o a bɛ tɛmɛ u banna o a tɛmɛtɔ don nafa yɛrɛ tɛna ye olu ka kuma na nin kɛnɛ kan olu y'u ka minɛ cɛ olu bɔra k'a kuma tɛ kɛ olu ɲɛna an balimaw RPM URD critique karataw nin bɛɛ adema nin bɛɛ ye sen 2 ani bolo 2 ka kɔrɔta ko ni sariya in ko a kaɲi hɛrɛ do ɲuman do sans aucun débat ma kɛ amendement kelen a ye nin yɔrɔ bɔ a la ou bien a ye nin fɔcogo yɛlɛma a kelen i b'a fɔ n'i ye lettre ta ka taa bila poste la a bɛ tɛmɛ cogo min hali 20 minutes u ma 20 minutes k'a la a kɛra wulada fɛ débat dɔ bannen accord de défense kuma nana dɔrɔn hali minute 20 u m'o kuma sɔrɔ a la ni ɲɔgɔnna accord sugu Mali ka ɲɛnɛmaya kan Mali armée kun kan accord in ye Mali armée sigi de ka France armée kɛ doni ye ka sogola kunna accord in kɔnɔ i b'a ye anw ka armée o kɔni kɛra i b'a fɔ sojɔyɔrɔ la maçon ka cɛncɛn nɔni na ka di maçonkɛ ma armée kɛm'o de ye o accord sugu k'o lanati jamana kɔnɔ ni Faransi sɔrɔsiw ye maa min fa fuyi ta Mali faamaw de kungo don c'est pourquoi an ka sɔrɔsi 11 fagara fɛn tɛna bɔ a la parce que accord a b'a kɔnɔ u ye denmisɛnnin min bongo fa Faransi sɔrɔsiw nord la fɛn tɛna bɔ a la u tɛna droit sara IBK de kungo don u tɛ ɲininka u ka minɛn tɛ lajɛ u tɛ douane wari sara u tɛ impôt sara u ka minɛn minnu bɛ na an ka jamana kɔnɔ a minɛnw a tɛ ko mɔgɔ la i k'a dayɛlɛ mun de b'a kɔnɔ marifa de b'a kɔnɔ ka taa di sema ma wa marifa de b'a kɔnɔ ka taa di terroriste ma wa aw jiginna ni conteneur min ye n'a bɛ ka taa ni conteneur ye Kidal n'a bɛ ka taa n'a ye Mopti a bɛ ka taa n'a ye yan mun de b'a kɔnɔ o droit tɛ anw ka faama si bolo k'o ɲininka u ka kan kɔnɔnaw mun bɛ yen mun bɛ ka kɛ yen a droit t'u bolo k'u ɲininka nin bɛɛ bɛ accord in kɔnɔ an balimaw o accord sugu ka na jamana kɔnɔ député 447 ninnu bɛ ka sara million na k'u ka kɛ anw ɲɛ ni an tulo ye bulon kɔnɔ min tɛ bɛn k'o kɔlɔsi min bɛ bɛn k'o kɔlɔsi o accord ka tɛmɛ ten accord min bɛ Mali nɛni ka yɛrɛma hɔrɔnya nɛni ka an ka armée nɛni san 50 ani kɔ yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ anw ka nin parti ninnu ye u sen 2 n'u bolo siri ka sojuli bɛ Faransi ye ko débat t'a la 20 minutes hala ma 20 minutes bɔ u tilala ngo hali minute 20 u m'o sɔrɔ ni accord de défense kuma kunna assemblée la u y'a voté u ma dan voteli ma ka tila k'a fɔ ko a ka ɲi au même moment a bɛɛ ye Sumala Sise ka kuma mɛn o don na dɔgɔkun tɛmɛnen a ko accord in olu m'a ye kuma tɛ k'a kɔnɔ kuma dɔn mun b'a kɔnɔ u ma ɲininka nka u taara voter assemblée kɔnɔ ka tila ka bɔ k'a fɔ maliyɛnw ye k'a ka ɲi an balimaw n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se ka i ɲɛ tugu k'i ka kulukulu kalifa
ni Masuguma, en tant que responsable, s'ils sont en tant que responsable, et vraiment fait un accord aussi important. Mimbi jamana ka sinien sigi kofo, mimbi jamana armée kofo, abi jamana ka indépendance kofo. Parce que abora jamana worela minka bo ibolo ni Mali e ba fe ka Mali mi nyemogo yake. E ma accord ye, ima kuma me ima nyininga foi. Kata o voter ka boye kana foko accord kwa kai. Ah Allah. Ambalmo ubi mi soro ka fiye accord nyena. Uba fiye ayi ko ninte ko kuraye koi ko kabi 1985 ko benkando tumbe Mali ani Franciche noye accord de défense doy coopération militaire doy ko o accord ko drone de kura alors qu'ils savent où est ni alache na soro o accord drondo no drondo muna ko ab kura o accord min tumbe Mali ni Franciche no be wele ko accord de coopération militaire et technique signé na depuis 1985. Maliens y a donc quoi signé na Sanduru de Kofe 1990. Ça a été rendu public. Ambe Sigaka a signé na en 1985. Maliens ka donc quoi signé na Kafrobaya. C'est en 1990. Sanduru a signé na Kofe. Ne nyumando an hakila ne nyumando fanga bi telia de ka korota kwanya ni soro adogo kunye muye abi dogo jonna abi dogo munkama ambalmo o ere traité inkono munde fombe les formateurs militaires français ne peuvent en aucun cas prendre part à la préparation et l'exécution d'opérations de guerre, de maintien ou de rétablissement de l'ordre ou de la légalité au Mali. Francis Sourassou, ou ka dege kramo, ou banga jamana Sourassou dege. Nga, fon fenye ka foko guerre préparée li, guerre waliali, Mali kono. Fon fenye lakana sabatili baray, Mali kono. Fon fenye baski sabatili baray, Mali kono. Ou date au kumana ou sente a barala ou tangininga ou kakutala ou akori mekbulla odeka. Mi signé na 85 et rendu public en 1990. Ou ni alache. Obe yine taingono. 2014 taingono. Francis armée na kam minou. O sigime bi. Onga jamana fambe. Ube guerre la. Onga jamana kono ni avion ye. Ni artillerie minou ye. Ube halanga surasu bonku faga. Ube guerre kanko contre le terrorisme. Onga jamana kono halibi. Ube kata o accord kono ko croate ko croado. Ube ko kuma de foyer halibi. Ça veut dire quoi? Onga ni politique mau. Ni mbede ye jamana njugu ye. Il faut que mogo ko nyedele ka hakli dele ka familialike ni hitna fembe ni kunglenaka. Ko accord de défense la politique française. Ni mbede ye jamana janfan bagawi. Suruku, waraba waraningala. Utoko tikilenyu. Kongo bui uira dama fa ubi temenyona kungo kono. Ngotise nyoma. Ubi sinenu ni magalo ani sigu de yini. Nimbede warai, nimbede chenikelai. Kungo kono nimbede beganikelai. Nimbede bi balo kungo sogo jolila. Ambalmau. O chenikelan nu. Utoko de tikilenye. Suruku waraningala waraba. Onga politique man nu o kelendu. Opposition majorité. RPM, URD, Adema, Nimbaye, Kungokono warawde, onde kembe, sogoye kubamboso, kanjoli mi dongodo, ka kla ka bo, ka manamana kauta ka fanye, ka moro do flila, ka moro trompe, ou ne tubabu be kuja, ni jamana ka jamana semine ka di aboso mbauma. Nous y faso kungorota mawe chenrere la faso kanu ben nuna. Onga ni opposition nyamogo Sumela Sise
fɛrɛ b'ale kelen pewu de kɔnɔ a ma fɛn min yɛrɛ ye a ma kuma mɛn ka t'o voter assemblée kɔnɔ ka tila k'a fɔ k'a ka ɲi. Bravo Sumela Sise, i ni ce faso kanu na, malidenya bi kɛ nin cogo de la. An balimaw min ye faso juguw ye, banbanci minnu bɛ Kidal ko ka Mali tila hali bi anw bɛ sunɔgɔ la Mali fan wɛrɛ fɛ. U ye minɛn cɛ ka taa Ameriki jamana kɔnɔ, maliden minnu bɛ yen olu bɔra k'u kunbɛn k'a fɔ Mali tɔgɔ tɛ tiɲɛ Ameriki kɔnɔ olu ɲɛna, ka tasuma tugu u la, ka ɲininkali gɛɲɛ gan u kan, ka yira k'a fɔ Mali mankutu tiɲɛ min kuma b'u da tiɲɛ kuma tɛ Ameriki bɛɛ k'o dɔn. Min bɛ tali kɛ an ka politikimaw la u y'u kɛ sew nin ko la. Président Ibeka a ye jalakili kɛ anw ka opposition 500,000 min bɛ ka fili fenêtre fɛ anw bolo bi a 500,000 président yɛrɛ ko ten ko k'a lajɛ cogoya wɛrɛ la. N'ale continuera k'o d'u ma ale de bɛ ka wari fili fenêtre fɛ opposition tɛ bilen. An balimaw anw ka politikimaw ko u da tɛ se ka don nin kuma na, u bɛ sira rebelle ɲɛ, u bɛ sira Faransi ɲɛ, donc nin kuma t'u ka sira ye, u tɛ se ka kuma na. Nka min ye jamana in a den sɛbɛw bɛ yen hali bi minnu ma u yɛrɛ di Faransi ma u ka jamana ta tiɲɛli kan. U ye fara ɲɔgɔn kan kɛ laada don, o kama anw ko a y'a ɲini sa nin cɛkɔrɔba ninnu tɛna fɛn dilan koyi. Nin cɛkɔrɔba ninnu tɛna mago ɲɛ jamana in ye, jamana in miiri t'u la, u tɛ se k'a dilan. Ils sont le problème, ils peuvent pas être la solution. A ye fɛrɛ kɛ partiw kɔnɔ, URD kɔnɔ, Racine Cham ninnu bɛ yen, denmisɛnw bɛ yen, a ye Sumela deli a ka ɲinɛnta in kabi URD sigira ale de ye candidat ye, a ka lafiɲɛ sa. RPM kɔnɔ jeunes bɛ yen, valeur bɛ minnu na, a y'a fɔ président Ibeka ye a ka lafiɲɛ dɔɔni sa. Modibo Sidibew, cɛbilenw kabi parena sigira kunkolo 2 tɛ yen, kabi Sinidi sigira kunkolo 2 tɛ yen mun daga kɔ. Jeunes bɛ parti kɔnɔ, aw ni Ala cɛ ninnu bɛna solution jumɛn bɛ ninnu bolo k'u bɛna jamana dilan ni o fɛrɛ ye, k'u bɛna jamana in bɔ nin tɔɔrɔ kɔnɔ ni o fɛrɛ ye. Des gens qui ont créé ces problèmes, mɔgɔ minnu ye jamana halaki ka ta tiɲɛ, a dilanni bɛ u ka tɔɔrɔ de kan, u tɛ se ka dilan sa. An balimaw, Seydou Jawara Martin opposition do, c'est un jeune dynamique. Hakilina ɲumanw b'a la, a cɛsiri b'a la, a dusukolo b'a la. Anw bɛ mɔgɔw encourager fasoko la, i n'a fɔ des gens comme ça. Il est un opposant. A ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ. Nin ko in kɔnɔ, rebellew jalaki b'a la, nka fanga yɛrɛ jalaki ye min ye a ko kɔnɔ, a dama tugu o yɔrɔ la. A bolo fɛrɛ ye min ye fana, k'o fana jira. A ye min sɔrɔ ka fɔ a ye to an ka lamɛn. Rebelu yo o baara min kɛ an bɛ se k'a fɔ rebelu tɛ parce que malidenw don n'an ko malidenw don kiralikaw ye maliyɛnw de mais fɛn min donnen don kɔrɔ k'u ɲɛsin faso ma k'u ɲɛ kami ka bila jamana la n'i y'a jamakulu bɛɛ lajɛ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 100 kan mɔgɔ minnu bɔra ni drapeau azawadi ani ka azawadi t-shirt d'u kunna k'a fɔ k'u bɛ fête kɛ mais provocation don k'a ɲɛsin jamana ma mais a ti ko tiɲɛ a ti ko dilan c'est vrai an ka jamana armée binnen don an bɛ wagati min kɔnɔ i komi bi mais o man kan ka to k'an b'an bolo jigi k'an b'an kun sulu o komi ni o ɲɛsinnen don faso ma k'a fɔ u bɛ yala k'a fɔ u bɛ ɲɛnajɛw k'a la Kidal yɛrɛ ville kɔnɔna la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ fɛnɛ tɛ mouvement ninnu fɛ mɔgɔ bɛ yen nɔ k'a fɔ ko jamanadenya ɲuman b'u la Kidal kɔnɔ yen Kidalikaw yɛrɛ don olu ni minnu bɛ ka manifestation kɛ bi k'a fɔ a diyar'u ye Mali armée défaite ta Kidal kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ Mali armée ma défaite ta ka da mun kan janfa jugu min ni a taara ka ɲɛsin Mali ma ni Mali ɲɛmɔgɔw ma se k'u yɛrɛ bɔ janfa in kɔnɔ Mali b'o de kɔnɔ parce que an y'o fɔ yan ka tɛmɛ n'o ye parti lumière an ko jamana in bɛ wagati min na i komi sisan an ka problème ye ɲɛmɔgɔ ko de n'a fɔra ko ɲɛmɔgɔ mɔgɔw bɛ yen dɛ mais stratégie mɔgɔ de man ca parce que kɔlɔlɔ b'an kan n'an m'o ɲini solution tɛ sɔrɔ sinon rebelle tɛ se ka jamana minɛ rebelle tɛ se ka jamana minɛ k'i sago k'a la mais mun de bɛ rebelle kɔfɛ bon fo de ka ɲini ka se k'o soigner o tant que o ma dɔn hali n'an ye n t'a dɔn n bɛna min f'i ye G5 Sahel tɛ dɛ an ka diɲɛ armée bɛɛ cɛ ka taa Kidal an tɛ gagner a bɛ komi kɔrɔtɛ ani kɔrɔtɛ lakari kɔrɔtɛ b'e bolo a lakari bɛ dɔn ninnu
ninnu bolo a tɛ se ka kɛ k'a bɛ ɲɛ an y'o de fɔ ka tɛmɛ n'i ko bi k'i ka Mali nord kɔrɔnfɛla k'a sécuriser Mali kun kan ka radaru de bila yen radar mun ni avion bɛ tɛmɛ a b'a sama ka jigin parce que an ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ na mɔgɔ minnu nana ka na jigin ka bi surasiw kan ka gagner u nana avion de la u mana duguma sira fɛ u y'u ta hélicoptère de la k'u jigin parce que ni surasi dɔ delila ka baro kɛ a ko ma ko wagati min na yanni mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu sara kɛlɛ ninnu daminɛ ninnu kɔnɔna la olu yɛrɛ ye remarque kɛ n'o ye jeunes officiers minnu tun bɛ yen Segu ninnu ni minnu sara olu caman y'a ye k'a fɔ u ka misiriw tun bɛ ka fa jama la dɔɔni mɔgɔ minnu tun tɛ yen u commencera k'olu indices ye misiriw kɔnɔna la maintenant u ye gouvernement alerté k'a fɔ an ɲɛ bɛ fɛn dɔw la misiriw kɔnɔ yan sisan bon danger bɛ se ka bɔ a la kɔfɛ u bɛ se ka jamana attaquer mais a wagati y'a sɔrɔ denmisɛnnin ninnu lamɛnlen tɛ u ma lamɛn bon ninnu fana nana ka na bi u kan u ye caman faga ka dɔw kantigɛ kɛlɛ bɛɛ daminɛ n'o de fɛ mais k'a fɔ ko kidalikaw yɛrɛ de wulila ka se Mali la ayi o tɛ tiɲɛ mɔgɔ minnu bɛ yen bi n'u sigilen n'o yen bi k'olu taara paix kama i hakili b'a la k'a fɔ ko olu tɛ ka attaquer Tesalit n'o ye Faransi armée u tɛ ka attaquer tuguni kida yanfan si kɔnɔ ça veut dire que u bɛ ɲɔgɔn kalama bon n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama olu man ka se kuma la ou bien ka se négociation na ka yɛlɛ jamana kuturu ni sancɛw ni jamana kɔnɔ ni stratégie b'a kɔnɔ ni maa kunkolomanw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka jamana bɔ rebelle da man ka farinya n'anw da ye kelen rebelle da man ka se ka mɔgɔ convaincre ka tɛmɛ anw kan anw ye jamana de o problème min b'an na n'o ye problème mɔgɔ ko ye o problème humain de o de tɛ yen maintenant n'an ko ko o tɛ yen o kɔrɔmasuru yɛrɛ ɲuman ye mun ye san 4 premier ministre 4 ça veut dire qu'il y a un problème i bɛ ka filɛ fanga min kɔnɔ bi a mago bɛ mun de la i bɛ ka ye fanga di premier ministre ma maintenant sa olu de bɛ i bɛ ka dɛmɛ ni i bɛ ka yɛrɛ ka hakilina ye pour que jamana in bɛ se ka kɔrɔnfɛla in bɛ se ka libérer peut-être a ye mɔgɔ minnu ta a y'a bolokɔnɔ mɔgɔw de ta a bɛ se minnu na bon ni dun ye fanga ko ye a ti ɲɛ dɛ mɔgɔ de bɛ ta mɔgɔ min bɛ yen nɔ ko plan b'a bolo ko dusu b'a la n'o ye fasoden ɲumanya dusu ye ko hakili ɲuman b'a la n'o ye fasoden ɲumanya hakili ɲuman ye tant que i ma baara kɛ ni o ye ko fo k'a kɛ min ka fisa e ma k'i bɛ jamana mara n'o ye a ka gɛlɛn k'a fɔ ko an bɛ min ɲini kidaliko la ko ka se ka ɲɛnabɔ ka bɛnkan sɛbɛn bolonɔ bilalen kɔfɛ min ni a bolonɔ bilala Algérie a yɛrɛla k'a fɔ k'a bɛna ni bɛn ni basigi ani ka jamanadenw dusukun segin ɲɔgɔn ma o bɛɛ kɔfɛ n'a fɔra fagaliba min kɛra Aguelok n'a kɛra nin kalo in n'o ye janvier kalo in a tile 17 san 2012 rebelliw ka bɔ k'a fɔ k'u bɛ tasibila kɛ k'a kɛ ɲɛnajɛ ko yɛrɛ k'u b'u mɔgɔw hakili jigin a la yali nin ti dusukun segili ɲɔgɔn ma a tɛ gɛlɛyaba don a la wa n ye min f'i ɲɛna Mali ye monnaie dɔ de don Faransi la o monnaie date damadɔ de bɛ Faransi bolo ni o date ninnu sera u bɛ ko dɔ kɛ fagali min kɛra Aguelok janvier la o t'an ka fête de l'armée bon n'i kɔni y'i ka jamana armée kɔni jɔ i bɛ occupation de gɛn an ka armée sigira 20 janvier an ye occupation gɛn n'o tun ye Faransi ye bon maintenant sisan an ka sɔrɔsiw fagara don min na pour que k'a yirala k'a fɔ olu de don mais ni a fɔbaga tɛ yen ni plan tɛ yen mɔgɔ min fana bɛ se ka Faransi bɔ a ka hakili jugu kan k'a ɲɛsin hakili ɲuman kan baara bɛ gɛlɛya bon maintenant n y'o o min f'i ɲɛna k'a fɔ janvier min na ni fagali kɛra o janvier ni janvier in fana na tuguni u b'a yira tuguni k'a fɔ u bɛ fête kɛ tuguni parce que aw ka armée tɛ foyi anw de y'aw coloniser wa anw bɛ se aw la ko ninnu jaabiw filɛ nin ye. o kɔrɔ ye u ni Faransi bɛ ɲɔgɔn kalama nin ko la. a jɛlen don parce que janvier hali 22 septembre la i bɛ sigi i b'a lajɛ u bɛ ko minnu kɛ date de b'a la o de y'a to n k'i ma un moment n ko Mali ka bin ni 68 la ka bɔ 68 la ka na 78 la an ka cɛbakɔrɔ minnu tun bɛ yen n'u tun ka farin n'u bɛ se k'a fɔ Faransi ma ko non olu bɛɛ fagara san 10 kɔnɔ a labɛnnen don janvier la an ka sɔrɔsiw fagara janvier la rebelle bɛ bɔ ka fête kɛ maintenant 20 janvier o min kɛra ni sɔrɔsiw dara k'u kantigɛ ni k'u faga ni armée bolila ka bɔ yɔrɔ kɔnɔ o ma boli ten fɛn de bɔr'u kan fɛn min n'u tɛ se ka min kunbɛn parce que n y'o de f'i ɲɛna kɔrɔtɛ n'a la kari don ninnu b'u to yɔrɔ jan de ka aw zoomer k'aw gosi parce que marifa minnu b'u bolo u b'aw ta yɔrɔ jan de fɛ e jɔlen don n'i ka marifa ye min tɛ tɛmɛ 200 mètres kan nin ye e gosi 1000 mètres kɔnɔ i bɛ boli o c'est pourquoi jamanadenw man ka armée la gosi tuguni k'a fɔ ko armée bolila ou bien armée nin kɛ ou bien armée fugari ka don sɔrɔsiya yɛrɛ la fɔlɔ o ye cɛya dɔ ye bon n'i ye sɔrɔsikɛ bolilen i m'a douter sinon sɔrɔsi labɛnnen e labɛnnen ne ye cɛ ne ye cɛ ne bɛ boli ɲɛ ni mun ye fɛn dɔ de kɛra min kan ka ɲini k'a ɲɛdɔn ka se ka fura ɲini a la o ye mun ye politique de kan ka baara bonya Maliko la i komi bi pour que an ka se ka bɔ nin kɔnɔ parce que géopolitique de bɛ yen kɛlɛ dɔ de bɛ Mali kan bi kɛlɛ min ni a ɲɛsinnen don nafoloko ma n'o ye dugujukɔrɔ nafolo ye n'o ye adamadenw yɛrɛ minɛli ye o poche kɔnɔ crédit téléphone minnu bɛ ci olu nafolo ani an bɛ taxe minnu sara port ni fɛnw na olu ka intérêt u b'o de ɲini na maintenant ni mɔgɔw bɛ k'a ka intérêt ɲini i fana k'i jɛ k'i ta ɲini bonya ni karama kɔnɔ avec intelligence maintenant an ka problème belebele bɛ économie de kan n'o ye sɔrɔ siraw ye. an y'a ye k'a fɔ ko lamɛrikaw ka jamana o ye Mali banbaji jɛkulu n'o ye SEMA ye rebelle kɔrɔw dɔw ko ten dɔn lamɛrikaw ka jamana ye u bisimilala ni bonya ni karama ye a fɔ nin ko maa ti janfa ye nin kɔfɛ. bon janfa kɔni dan ye parce que Faransi tɛ foyi k'a kelen o diɲɛ ko o ko n'u bɛna bin kan mɔgɔ minnu fana bɛ se k'olu balo u bɛ gɛrɛ olu de la o ça veut dire que olu bɛ ka baara kɛ ni stratégie de anw fana kan ka baara kɛ ni stratégie fɛn minnu na n'olu man ka ye u bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila k'o lase bon minnu tagara o donna ONG de taara n'u ye o maliyɛnw tɛ
min dɔn tɔw minnu bɛ na an ka togodaw la n'u bɛna k'u bɛ to fasa n'u bɛna k'u bɛna bamanankan fɔ u nakun t'o ye a b'aw da sunɔgɔ la dugutila fɛ bɛ wuli n'u ka lupu de k'aw ka dugu jukɔrɔ fɛnw lajɛ sɔrɔ minnu b'aw ka dugu jukɔrɔ u b'o étude de u bɛna sol de étude kɛ maintenant n'u ye olu kɛ u bɛ taa n'olu ye u b'olu rapport de kɛ maintenant n'u y'olu rapport kɛ sisan maintenant sisan u bɛna bi an kan don dɔ la de yɔrɔ min na sɔrɔ ka bon u bɛ kɛlɛw jagoya tigɛ ka sɔrɔ ka o sɔrɔ bɔ ka taa n'u ye ONG ninnu dɔ de taara n'a u ye mais toujours i b'a ye yanni k'a fɔ tubabuw b'u dogo ONG ninnu de kɔfɛ ka sɔrɔ ka jamanaw dafiri parce que ONG mana taa étude min d'u ma o de tɛ wuli parce que u yɛrɛ ka duguden wa a tigi bɛ former de yan'a ka bila ka na aw kan ONG minnu tagara n'u ye u b'a dɔn u tagara n'u ye kun min na wa minnu fana tagara u b'a dɔn k'u tagara kun min na parce que Mali de ye sɛbɛn d'u ma n'u tagara kuma taa ni Azawadi papier ye u selen ye Azawadi ko ye mun da ye Azawadi in bɛɛ tun ye mun ye c'est pour que an ka se ka décourager an ka se ka da la k'a fɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ min tɛ Mali ye maintenant toujours n'u bɛ fɛ ka anw ka jamana bisi u bɛ tɛmɛ ni grouping dɔ ye ka jamana bisi parce que n'u bɛ jamana yɛrɛ bisi jamana tɛ sɔn o tɔnɔ ka dɔgɔ u ma mais n'u ye mɔgɔnin dɔw sigi u b'olu tɔnɔ bɔ minnu bɛ ka taa an bɛ se ka fɔ ma ko nalɔmɔw don ka da mun kan parce que u bɛ ka t'u faso de wantɛrɛ wa a tɛ bala jamanadenw na parce que u bɛ ka taa baara min kɛ u dɔnnen don n'u jogo ye u bɛ ka min kɛ a b'u minɛ sini aujourd'hui politique min bɛ yen bi ka Mali mara a politique taabolo man ɲi sinon san kan ka sɔrɔ Mali kɛlɛ a banna fo an ɲinana kɛlɛ kɔ mais o min n'o tɛ ka se ka kɛ c'est à dire il y a un problème qu'on doit chercher à souligner o problème de ma se ka ye ne hakili tɛ a tɛ ye a bɛ dibi de la ni mɔgɔ ye jateminɛ kɛ waati min na bɛnkan sɛbɛn bolonɔ bɛ bila lamɛrikaw ka jamana ye i sulu sala a ko la kosɛbɛ kabini o waati ma kun tɛ se ka segana yɔrɔ dɔ ye lamɛrikaw ka jamana na Mali problème ɲɛnabɔli ko la wa Américains tɛ Mali fɛ Américains bɛ min yɛrɛ la Mali ko la o ye ka Mali kɛ fédération jamana de o de Américains yɛrɛ ka worolu yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ min nɔfɛ ko in yɛrɛ la o ye fédération de Amérique ma dɛ a t'a dogo dɛ n'a ma da la a ye taa journaliste a ka taa a ka question piège a kun a b'a fɔ a ɲɛna olu ka ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fédération ko de mais u ɲinana min kɔ Mali ye état min ye comme an ka cɛkɔrɔbaw y'a fɔ k'a bila cogo min na Mali bɛ libi laban mais Mali tɛ bon o ye mun de ye kuma kɔrɔman de don ne y'an ka cɛkɔrɔbaw ko un peuple an ye jamana kelen ka ban mais n'i y'u tila k'a fɔ ko un peuple ça veut dire que janfanci minnu b'a an na a y'aw jija aw ka kɛ kelen kuma in kɔrɔ y'o de n'aw ma kɛ kelen aw bɛ fɛn ye aw bolo k'aw mɔgɔw min bɛ dilan o tɛ dilan un peuple in ju bɛɛ filɛ sinon an ye kelen ka ban on est un peuple an ye jamana kelen de ye mais n'i y'o fɔlen tuguni ça veut dire que duti dɔ de tun bɛ yen n'o fɔra toujours aw ka hakili to un peuple in na o yɔrɔ de y'o ye. An balimaw ni ye Seydou Jawara Martin ale ka ɲɛfɔli ye an kɔni n bɛ an jigi da jeunesse de kan sisan siya kuraw ka wuli une nouvelle race de politiciens kɔrɔlen ninnu kɔni tɛ bilen mouvement démocratique in kɔni tɛ bilen minnu de wulila ko Musa ka fanga a bɛ ta a kɛnbɛ maa fa fanga ye a kɛnbɛ nin ye nka mars 91 maaw fara fa cogo min d'ailleurs jɔnniw yɛrɛ de tun bɛ ka mɔgɔw faga est-ce que Mali sɔrɔsiw don est-ce que maliyɛnw yɛrɛ tun don hali fatɔw hali kaburudon kɔnɔ ka mugu Kongo maaw la ko fanga don ka kule bɔ ka maaw hakili wuli bombe minnu cira ka sɔrɔ hali Mali armée a bombe ninnu tun t'a bolo jɔnniw ka baara don nin kɛra kɛcogo jumɛn na maaw kɔni sara c'est pourquoi ɲama min bɛ ni mouvement démocratique mɔgɔw kɔ n'aw ye jamana t'u bolo jamana in tɛ taa yɔrɔ la koyi hakɛ ni danga de don mɔgɔw ɲama de bi ka u halaki ni cogo la u ye maaw ni di tiɲɛni ma cogo min ka don sɔrɔsiw n'u hakili cɛ ka don population n'u hakili cɛ ka don écoledenw n'u hakili cɛ ka jamana wuli ka jɔ ka maaw ni bɔrɔntɔ kaburudon kɔnɔ ka taa maaw ni bɔrɔntɔ fatɔw ɲamaw na k'u ni bɔrɔntɔ nin kɛra kɛcogo jumɛn na c'est pourquoi a mouvement démocratique mɔgɔw u yɛrɛ dama ala y'u fara k'u kɛ ɲɔgɔn jugu ye k'u bila ɲɔgɔn u yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn déchiré ni ɲɔgɔn malo la olu de jɛra ka nin baara sugu kɛ u ye ɲɔgɔn déchiré jamana kɔni b'u bolo dɔ bi yɛlɛ dɔ bi jigin a bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo di mɔgɔ ɲamatɔ jamana b'olu bolo an bɛ taa min hakɛ de b'u kan n'o ye maliyɛnw joli hakɛ ye san 20 ani kɔ u ye jamana sigi a sen sabara kɔnɔ ka faso minɛ a bosonbaw ye u ni tubabuw hali bi an b'olu nɔfɛ kɛlɛ la ko jamana ko
Ambalmaw. Nunu, jamanadenw ye prétexte de u bolo tout le temps. K'an nɛgɛn ka taa di fagali ma u ka yɛlɛ fanga na u n'u denw bɛ tila k'u kulonkɛya na. Mars 91 u ye maliyɛnw ka gɛlɛya ta k'o kɛ sangawuli ye ko maliyɛnw tɔɔrɔla aw sɛgɛnna a ɲanina jamana in tun bɛ tan an mago bɛ nin na nin magan ka kɛ hɛrɛ bɛɛ bɛ Mali se bɛɛ bɛ Mali ye ɲɛmɔgɔ jugu ni fanga in ma taa foyi man ɲi u ye maliyɛnw nɛgɛn k'anw ka gɛlɛya ta alors que ko min bɛ dugu ma a ma ɲɛfɔ an ye a tɛ ɲɛfɔ an ye an magan k'a dɔn anw ka gɛlɛya kuma o b'o de ta a takun ye mun ye pour que ka anw sɔrɔ n'i bɛ jɛgɛ kɔni minɛ fɛn min ka d'a ye i b'o de kɛ ka dɔ ale dogo ka sɔrɔ k'o d'a ma c'est la même chose o gɛlɛya u y'o de doni ka maaw nɛgɛn ka t'u di fagali ma anw bolo mars 91 tun ka kan ka anw sɔn misali la mɔgɔw tun ka kan k'u yɛrɛ ɲininka minnu b'a la ko fanga in man ɲi minnu b'a la ko ka fanga in jigi jɔnnu don nin fanga in kɔfɛ mun de bɛna kɛ jɔn de bɛna yɛlɛ mun de bɛna kɛ mun de ka kan ka kɛ jamanadenw y'u ta u dusu fɛ an ye jamana jigi dingɛ kɔnɔ FMI nana juru don an nun na ɲinɛ o mɔgɔ kelenw mars 91 minnu ye maliyɛnw joli bɔn o politikima kelenw u kɛn bɛ ka maliyɛnw dusu bɔ ka tasuma kami bila bɛɛ dusukun na ka ɲɛsin fanga ma kɛlɛ min taara ka ɲɛsin IBK ma n'o tun ɲɛsinna rebelliw ma n'o tun ɲɛsinna tubabuw ma minnu bɛ ka jamana jigi dingɛ kɔnɔ ɲankuma Mali lafiyara nka kuma bɛɛ jamanadenw fan bɛɛ u kɛn bɛ ka tasuma wuli bɛɛ dusukun na i b'u ɲininka ko problème yɛrɛ ye jumɛn ye a si tɛ se ka foyi f'i ye ko nin de ye problème ye mais u bɛɛ dusukun kaminen don ka bila fanga ka ɲɛsin fanga ma kuma yɛrɛ tiɲɛ ye mun ye o tɛ f'u ye kuma de bi fɔ min bɛ mɔgɔw jigi kari don o don min bɛ mɔgɔw dusu tiɲɛ don o don ka si fanga ma u bɔra jamanadenw na sisan u bɛ ka na ni fɛɛrɛw ye pour que jamana sɔrɔsiw ka fɛn fɔ ka ko yira min bɛ olu dusu kami kami ka tasuma don olu fana dusukun na ka ɲɛsin fanga ma n'o kɛra u sagoya bɛ sɔrɔ an bɛ jamana jigi dingɛ kɔnɔ u bɛ sɔrɔsi dɔw bila fini na ɲɛ b'o dɔw videow la depuis sɔrɔ u bɛ ka circuler o bɛ ka jigilatigɛ ni makari kumaw fɔ kun ye mun ye a ɲɛsin bɛ sɔrɔsiw de ma ka tasuma bila u dusukun na pour k'u ka mun kɛ an balimaw mɔgɔw k'u hakili t'u yɛrɛ la dɛ u bɛ to nin na u bɛ marchew boloda u bɛ musow nɛgɛn a ye marcher u bɛ denmisɛnw nɛgɛn a ye marcher parce que pour que u ka fɛrɛw ka ŋaniya juguya ma fo trouble dɔ de ka créer u bɛ don trouble kɔrɔ marche in kasara minnu bɛ bɔ a la a kasara caman ye u yɛrɛ ka ko labɛnnenw ye aw bɛ nɛgɛn fila fila warimisɛnninw di aw ma a ye marcher o marche dɔw mɔgɔ wɛrɛw labɛn bɛ k'u ka don aw cɛ la ka kisɛ ci polisiw la ka kisɛ ci fɛnw na ka tasuma wuli jamana kɔnɔ an y'a fɔ constitution ko mankan min tɛmɛna sisan an y'a kuma fɔ dɔw tun ɲɛna nkalon don nka ko in don bɛ se don min bɛɛ y'a ye k'a fɔ siga tɛ nin na a marche ma bɔ bilen anw ka baara kɔni ye sudali ye an balimaw ko waati surunyana sanga kelen an b'o di mangoto tigilamɔgɔw ma an bɛ ɲɔgɔn bila inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Anw fɛ Alimadina la an bɛ billetterie kɛ sisan a ka ca san 20 taa fan bɛɛ fɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa fan bɛɛ fɛ ou bien ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ka di ye an bɛ billet dilan i b'an wele par téléphone i b'i ka billet sɔrɔ i bɛna wari sara agence la. Anw fɛ Alimadina na an ni compagnie bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula anw agréé don IATA la depuis san 20 an bɛ billet dilan jamana bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Istanbul, Montréal, Nouakchott, Abidjan o n'a ɲɔgɔnna caman. Halisa an fɛ Alimadina la billet tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ wɛsɛrinin kɛ a kana jɔrɔ tuguni wɛsɛrinin ko la ko billet jour férié
walma banku fermena ay nan fe amba ka blala toujours be serni ko la aba fika wari ci walma fika warta kana jor ay nan fe hiji ko fana ko ma ba don cugo mo yanga bara koro donc toujours an labeno de hiji ko la ani umra ko sankalo tan fla anga hiji baraw te jona anga umra baraw akana jor hiji ko la tuguna aya na almadina ka inshallah abna an soro ya an labene ka umma kono inshallah on fait almadina la anga client be se ga paiement ngeni carte de crédit ambu de men fene fidéliser compagnie arenuna en même temps ambu de men fene ga checking ga line ay wili dron ka se almadina la ya ambe aw mago nyana bo labbayk fa anta al-mu'tamad fenymani ba yere feri agence almadina awulila dilikula hiji ani imura laben chugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasile an kutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kaba munumunu lafia ani anye don kononawa au ba fe katamina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko belejele to agence almadina mo agence almadina alibi soni sigi feminga sanwosa hiji nyadomba uka dofara uluka nyedonka mamunu nya keba uye ulu fanaka seka famya lisoro agence almadina nyina ka be hiji de tata hakemo ukeme ka labe belejele tike wasa oka seka lafia hiji ka yoro kilingile belejele la almadina saka naka wati belejele la abi kuna funi jonjo di auma au ka seka hiji famu wani au sera ke yoro la au ka seka lafia ka uka duga uke akanake diku korona la almadina ukoku be duga uke mali hiji de belejele ye mali silame belejele ala ka se anika do amusaka noya am belejele